baka maabot ta ta kuya. Oh, Kanang nagpula na. sa babaw. Hmm. Ay guys, sorry guys. Review again guys kasi kanina hindi namin na-play ang video na ignorante kami sa cellphone eh. Hindi pa. Dito po kami guys, we're approaching on Kogondigo City. English. And our driver is so pretty, made from Japan. Japan eh. Japanese. Sa susunod na ayun na namin sunduin ito kasi ang lakas magpatakbo eh. Hinabuhi kami dito eh. Dito pa sa likod oh, kinabuhi. Wala na. Dugab na ng dugab. Kinabuhi eh. Uy, talian mo yan. Baka makabuhi talaga. Ay, nako. Patasan din din. Okay guys, this is the road of the Philippines. Where are we? They are fixing the road. We are now Tuban and then the next is Batu and then Oh, I Kogo. see. Is the only Place on earth? two situ that we pass over going there. Oh, I see. Then, next is Kogan? Yeah. Oh, I see. I'm so very full. We eat barbecue. Or is the fruit stand in the Oh, wow. Philippines? There's a lot of pomelo and the durian. And Is that a mango? it's mango stand. Oh, it's durian. Durian. When you're driving, it's very long distance, and then you. That's big grapes over there. Yeah. It's that a grape? No, it's mangosteen and the rambutan. Oh, I see. When you're sleepy and then when you're driving, it's a long distance. Just buy a durian, and then if you want to wake up, just set the durian, and then your sleepy is gone. Because it's smelly? No, it's when you're going to sleep when you're driving, just put in your bed and then sit it the durian. Oh, sit. Oh, Okay. I see. Okay, and then you wake up because it's very painful, you know. In the butt? Yeah. So you're what do you call that sa the put the something And come out in your when you breath? sit the durian, the almoranas is gone. Oh yeah, the almoranas. Yeah. Oh. Almoranas is gone and the, So it's a medicine. yeah, it's medicine. Oh. If you can Masaya. Kaya na lang ka nagkaliso na dyan. ko ay kanang conscious kanang dili nimo makaya nimo basulod sa malubot ipasulod lang. Ipasunod sa asa. Pasulod sa ikot-ikot. Aron mawala ang almoranas ang mapolis sa gitna. Si Merlin. Ay, nako. Ay, salamat. Lola dyan. Makahinga na dyan ka. Inday. Diyos ko na mainday. Ay, nako. Kailan ba yung ba drive dito? Uy, safe man. Safe gun if there's a lot of curb here, just slow down. Oh, nagka-corp dire. Slow and right. Turn right na? Ah. Asa? Wala tanaw wala ng dalan. Balom na sinday. Wala ko kay boss sa inyo ha. Nahan pa bato pa kita. Pag right na lang check ko kay basta yung balit lang. Yeah, dali lang tunga. Wala palagi siya nag-light. Muna ginaya hinay kig suga. Hindi ko yung suga. Dahil Amo ba? labang ko siya. Lagi pada printri daya kay nabi mga bato-bato dia. Mga kanan. O panin natiwas das pikas ang purlins. Nay putol-putol ba? Ah, okay. Island ya. Deso na nay pick up da namatay day. Ano man? Murag hubog si kong driver pag liko niya naabot siya sa pikas dalan basta putol ang ulo eh. Oh? Manggag suking dagan. Makatulog or saman? Yang anak, yang ang asawa buntis patay og anak. Shit. Awa da sinahan minor. Tudlo na ko nimong pick up na address Dublin. Nagahapon ang pick up diha. Na dia. Ito. Ha? O pag gina na yung pas Ano sa topping? minor dia na unahan pa gamay. Asa topping? Tong likoon dito ba? Ano sa na mag-inahan? Oh, katong gay videohan ba nga
nabangga sila sa bus nga. Nabanggaan sila bus or O pagliko nakabangga? niya ba na short siya gliko, nalaho siya sa pikas lane. Mm. Murag nakainom. Kaya sa suga dali. Ay bin. Ayun kay naka storbo. Okay guys, we are now passing the Hello. Bataw. Dia na Ah, wa minor Bataw dia na. dai. Napang pick up dia. Dia na. Hello, kaniyo? Ning pick up oh. Aga na mo yung nakakuan. Oh, walis oh. Oh, guba kayo. Saan ako magpamilya? Hmm. Gikan siya diri naabot dito. Ah. Gusto ko ipadagan. Hmm. Di man kusog kanang na short siya gliko mbot unsa niya na. Tapos ang pamilya niya, Patay gayang Patay asawa na. no. Ug yang anak. At tanan sila. Oh, yang ulo kay na lagpot. Siya po namatay. Oh. na-short siya gliko, guys. Na short nya nabangga siya sa bus. Ay ni dia dayo na imrag. Pandra. May checkpoint. Pikas diri. Big. Masa naman ni diri. Oh, naman man lagi ka. Bias nan diha. Sa man na diha. Kauna. Wa pa na. Ah, kaunan. Mga biyahero. 24 hours to dito. Oh, ade. Oh, 24 hours. Summers pod. Ah, 24 hours sa dito. Upag na na Antay da sa ilan ha. Sa island boy. Gusto nga ba? Ade ay.